आम चारोटी प्रश्न आज देखा बेसी देखा ना चारोटी प्रश्न देखा ये जो चारोटी प्रश्न प्रथम प्रश्नटी परमेश्वर मनुष्य निमते थिला जोटा कि बाइबल रे लिपिबद्ध होइछि। प्रथम प्रश्न आदि पुस्तक 3 पर्व आ तार 9 पदरे तहिरे सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुमे केउठारे। आज जदि आदम को स्थान रे मु निज को रखे एवं मते परमेश्वर ए प्रातः समय पचारुछंती जे तुमे केउठारे और व्यक्तिगत नाम धरी हुए तो से मते कहि पारंती जाने तुमे केउठारे ए तो मोर नाम धरी से कहि पारंती पोरे तू कोउठारे। परमेश्वर का प्रश्न मो पाई मु आज कोउठी अछि प्रातः समय जेतेबेले मु तांको रब सुनिबा कथा जेतेबेले ताक सानिध्य को आसीबा कथा जेतेबेले ताको उपस्थिति को अनुभव करिबा कथा जेतेबेले गोटे आमोदकर स्थान रे रहिबा कथा सेतेबेले मु कोउठी अछि। एटा यार अर्थ नाही जे परमेश्वर जानि नाथिले बा परमेश्वर किसी जना नथिला आदम कोठी थिले बोली। परमेश्वर जानि थिले किंतु परमेश्वर इच्छा करुथिले ताको गोटे आह्वान देबा पय। परमेश्वर इच्छा करुथिले से मते तांकर अनुग्रह मध्यम को आसो। परमेश्वर चाहुथिले से मते संशोधित हेउ। ईश्वर कोन से सूचना पाइबा पय न बरं गोटे सुजोग दान करिया पय चाहुथिले जे आदम तार पाप स्वीकार करू जेंते से अनुताप करू जेंते गोटे हजि जाइथिबा पिला प्रति तार बापा गोटे प्रेम प्रकाश करूछंती सेमती परमेश्वर इच्छा करुथिले जे आदम जानू तार अवस्था कोठी आदम जानू तार स्थिति कोठी। आज अनेक समय आमे जानि करूनु जे हमर परमेश्वर आमान को प्रेम करंती। अनेक समय आमे जानि करूनु जे मोर परमेश्वर मते खोजुछंती। अनेक समय मु जानि पारे नाही मोर पाप भितर से तुम हजि जाए पापटा को मु स्वीकार करे नाही पापटा को मु छाड़े नाही किंबा मु फेरे नाही मते लुचिबा पे भलो लागि थाए। काहे कि मु लुचे काहे कि आदम लुचुथिले काहे कि ताको मनटा ताको दोषी दोषी बोली साब्यस्त करूतला। ए दोषी मनटा पापर गोटे कारण हेई पारे सेथि पय समान ईश्वर को उपस्थिति रु कोन करूथिले ना पलायन करूथिले। समान लुचिबा पय चाहुथिले गछ आडवाळे लुचिबा पय चाहुथिले पत्र आडवाळे समान लुचिबा पय चाहुथिले। ए गछ आ ए पत्र ए सबु मध्यरे लुचिबार प्रतिनिधित्व करूची कोन ना जे माने सामना सामने हेबा पय इच्छा करू ईश्वरंकर आमाने सम्मुखीन हेबा पय इच्छा करू ना ईश्वरंकर आमाने ताको साक्षात को आसीबा पय इच्छा करू ईश्वरंकर। केबे केबे लोक माने ईश्वर को साक्षात को आसंते नै। जोहन जेतेबेले लिखुचंती जोहन लिखतो सुसमाचार से कहउचंती जे से ज्योति प्रकाशित होइचंती किंतु अनेक ज्योति निकट को आसु नांती काहे कि ना सेमान को कर्म काले प्रकाशित जीव से माने अंधकार जो सब कर्म करूचंती सेटा काले प्रकाशित होई जीव से पे से माने कोन करू नांती ना ज्योति निकट को आसु नांती आलोक निकट को आसु नांती आलोक सेमान को भलो लागु नै। सेही प्रकार पाप हेतु मनुष्य मन जेतेबेले दोषी दोषी ताको साब्यस्त करूची सेतेबेले से ईश्वर को निकट को आसीबा पे इच्छा करू नै सेतेबेले से ईश्वर को ठारू पलायन करिया पे इच्छा करू सेतेबेले से लुचिबा पे इच्छा करूची। सेतिपाई ईश्वर ताको गोटे व्यक्तिगत भाव प्रश्न पचारुछंती। आज आमान को मध्य ईश्वर से प्रकार गोटे व्यक्तिगत प्रश्न पचारंती। आम प्रत्येक ईश्वर से गोटे प्रश्न यदि आमाने निज निज को परीक्षा करू आत्मिक भाव में आज आम कोठी अच्छु नैतिक भाव में आज आम कोठी अच्छु आभ्यंतरीण भाव में आंतरिक भाव में आम कोठी अच्छु आमानकर कोन नैतिक किछि पतन घटी कि आमानकर एपरि किछि विषय अछि कि जोटा ईश्वर ठुर आमान को दूर को नहीं जाउछि। आमान जानिबा दरकार से प्रत्येक पापर गोटे कोन अछि ना न्याय अछि गोटे विचार अछि। पाप मनुष्य को ईश्वर ठु दूर को नहीं जाय ना खाली पाप मृत्यु नहीं आसे मध्य से पय ईश्वर ताकर दया प्रकाश करिया पय चाहुचंती ईश्वर ताकर अनुग्रह को देखाबा पय चाहुचंती ईश्वर खोजुचंती एदन उद्यान को आसुचंती ईश्वर खोजुचंती ए खोजिबा द्वारा ताको विचार आनिबा पूर्व से चाहुचंती मनुष्य ताको अनुग्रह को जानू। आमे गीत गाऊ बहुत सुंदर भाव में मते खोजी खोजी जीशु आसिले
मो पापर हजि जाइथिले मते खोजिकी आसिले मते खोजिले मु कोठी अछि मोर अवस्था से जानिले से चाहूथिले मु केमती फेरी आसे मु केमती उद्धार पाए से उद्धार प्रतिज्ञा थिला सेठी ईश्वर जेमती आदम आ हव्वा को खोजिले ठीक एक पद अनुसार आमे जदि तुलनात्मक भाव में देखिबा जीशु ख्रीष्ट मध्य आमान को खोजी खोजी आसिले आमको खोजी रक्षा करबा पे आसिले जगत को जीशु ख्रीष्ट आज मु कोठी अछि मु तांको निकट को आसीबा पे पसंद करूछी ना तांको दूर को पलायन करबा पे पसंद करूछी काहे कि को विषय गुडी को मते तांको निकट को आसीबा पे बारण करूची बाधा सजुची को विषय गुडी को परमेश्वर को निकट को आसीबा पे कोच पे तांको कथा मते पसंद लागु नाय आनंद हृदय तम खुशी मन वाक्य शुणुली बहुत भल लगुला उपस्थिति बोली आगु आसी जगिकी रोली एबे कौन सब असुविधा है जे मु उपस्थिति आसवा भय लगुच डर लगुच जदि हितोपदेश आम गोटे पद देखु जे 28 पर्व तार 9 पद से लिखा जाउची जो जन जो माने व्यवस्था शुणिबार अपना कर्ण फेरांती तांकर प्रार्थना घृणार विषय जाए आम जदि व्यवस्था शुणा को अपना कर्ण फेरई दो व्यवस्था शुणा को इच्छा करूना आज्ञा शुणा इच्छा करूना आम जदि वाक्य शुणा इच्छा करूना आम जानू आम प्रार्थना घृणार विषय पलटि जीव आत्मा हवा ईश्वर घनिष्ठ सहभागितार दूर चलीगले आमान मध्य जदि सेमती किसी पाप थाए आमान भितर जदि सेमती कौन से अनैतिकतार विषय थाए ताहले आमान को से ईश्वर सहभागितार दूर को नहीं जीव आमाने भय कर ईश्वर उपस्थिति के आसवाई आमको डर लगे ईश्वर उपस्थिति आम लुचिबा चाहबू जेतु से दिन से गछ उहाड़े आज आधुनिक जगत में अनेक गुड़िया विषय अच्छी जहाँ विश्वास को लुचि जावाई दिए विश्वासी मंडली को आसवाई इच्छा करे ना विश्वासी ईश्वर उपस्थिति को आसवाई इच्छा करे ना ईश्वर सम्मुखा सम्मुखीवा भय करे से हुए तो से ऑनलाइन माध्यम हुए तो से व्हाट्सएप माध्यम हुए से यूट्यूब माध्यम हुए से विभिन्न मोबाइल माध्यम लैपटॉप माध्यम विभिन्न प्रकार आढ़ुआड़ भीतर से लुचि जाए से हजि जाए किसी समय ईश्वर सानिध्य को आसवाई से भावे हुए तो गोटे मुहूर्त काटुची ईश्वर पृथक किंतु से जानी पारे ना जे ईश्वर संशोधन करने चाहती ईश्वर आह्वान करती से जल्दी मन परिवर्तन कर निकट फेरी आसे बोली ईश्वर से पचारुंट ये प्रातः समय मत गोटे प्रश्न जे तू कौठारे तुम्हें क्योंठारे आदम तुम्हें क्योंठारे मु कौठी प्रथमे मु जानिबा कहबो मते जानिबा कहबो जे गोटे परिवार भितरे गोटे मंडली भितरे बा गोटे समाज भितरे प्रभुते दायित्व देइछन्ती प्रभुते जो स्थान रखिछन्ती जे से स्थान रे जो अभिप्राय रखिछन्ती ताको मु पूर्ण करूछि ना नाही प्रभुंकर योजना को मु सफल करूछि ना नाही प्रभुंकर आज्ञा को पालन करूछि ना तांको व्यवस्था को मु प्रेम करूछि ना नाही व्यवस्था लंघन करूछि कि मु तांको उपस्थिति पलायन करूछि कि मु तांको वाक्य मते भयभीत करूछि कि मते डर लागुछि कि तांको सानिध्य तो आसवा पाए एमती को विषयटा अछि जो गोटाए विषय मते तांको निकट को आसवा पाए भारी भय लागुछि डर लागुछि जदि एमती किसी पाप अच्छी मत जानवा एमती किसी अनैतिकतार विषय अच्छी मत बुझा से स्पष्ट भाव में प्रभु व्यक्तिगत भाव में प्रातः समय मत गोटे प्रश्न पचारती जे तुम्हें क्योंठारे मत जानवा मु कौटी अच्छी मत जानवा आत्मिक भाव में मो स्तर क्योंठी मु कौटी अच्छी मुझे सहित अच्छी तो मुझे उपस्थिति भितर अच्छी तो मुझे वाक्य को श्रद्धा करुच्ची तो ना नाई मुझे दूर अच्छी द्वितीय विषय खाली मुझे सहित अच्छी मुझे उपस्थिति अच्छी मुझे प्रार्थना रे बसी मुझे बाइबल पढ़ुची सेटा यथेष्ट नुह यदि द्वितीय प्रश्न आप देखिए बाइबल रे जहाँ उल्लिखित अच्छी विश्व इतिहास रे जहाँ उल्लिखित अच्छी द्वितीय प्रश्न होची तुमर भाई केउठारे से प्रथम विषय मु कहली जे तुम्हें केउठारे आदि पुस्तक 3 पर्व 9 पद तुमर भाई केउठारे आदि पुस्तक 4 पर्व 9 पद एटी जदि आमे देखिबा एटी आ गोटे सुंदर विषय देखुछु एटी परमेश्वर कईन को पचारुछंती तुमर भाई हेबल केउठारे यो माने आज आमे भाबुछु आमे सुरक्षित होछु आमे भाबुछु आमे भल होछु आमे भाबुछु आमे गोटे भल सेक्शन रछु किंतु प्रश्न जदि पचरा जाए तुमर भाई केउठार अछि आमे तत्क्षणात उत्तर दउ कोन मो जाने ना मो कोन मो भाई रो रक्षक आज से प्रश्न परमेश्वर जहाँ से दिन कईन को पचार
ଆଜି ମତେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୋର ଭାଇ କେଉଁଠାରେ, ମୁଁ କି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ କଣ କହିବି ତା ସ୍ଥାନରେ? ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ଅଧିକାରୀ? ଆମେ ମାନେ ବୋଝ ବହିବା ପାଇଁ ଭୟ କରି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ, ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ଏଇମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କର, ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? କେତେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେକଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ବିଷୟରେ ତାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ କରୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଥାଏ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ତୁମର ଭାଇ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଉ। ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କଇନ କେମିତି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କଇନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଫେରାନ୍ତୁ, କଇନ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ। ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ମିଛ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏଇଟା। ପାପ କେମିତି ହୃଦୟଟାକୁ ମାନେ କଠିନ କରି ଦଉଛି, ପାପ କେମିତି ହୃଦୟଟାକୁ ଏତେ ଟାଣ କରି ଦଉଛି ଯେ ସେ ନିଜର ଭାଇକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସାରିଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବୋଝ, ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭାର ଦତ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପିତା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣକ ବ୍ୟତୀତ, ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ମତେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମତେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଭାଇ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇ ଲୁଚାଇ ଦେଇନି ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ରକ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି ଯଦି କହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ଭାଇର କଣ ତୁ ରକ୍ଷକ? ଆରେ ତାର ରକ୍ତ ଭୂମି ଭିତରୁ ମତେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି। ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ଭାଇ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ମୋର ଭାଇ କଣ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି କେହି ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ତା ଭାଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ହେଉ ବୋଲି। ମୁଁ କଣ ସେମିତି କି? ମତେ ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ତପାତର ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ ତ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ ମୋ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ, ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କେବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦଉନାହିଁ ତ? ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବଧ କରିଦେଲା? ମାଥି ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ମୋର ଭାଇକୁ ମୁଁ ରେ ପାଷଣ୍ଡରେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛି ମନେ ମନେ, ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ସାରିଛି। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା କଥା ମୋ ଭାଇ ସହିତ? ମୋର ଭାଇ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାର
ପ୍ରତିଦାन रे परमेश्वर को निकट रे कथा कहूची जे मो भाई रो रक्षक नुह एटा गोटे अवास्तव उत्तर से इच्छा करूची तार उत्तर देतरु खसी जीवा पाए से इच्छा करूची ताको परमेश्वर जो बोझ देछथि सेतरु पळाई जीवा पाए बाइबल को हां आमे जणे अन्य जनकर भार बहन करिया उचित आमे जणे अन्य जनकर उत्तर देई आमे भाबिबो नै जे भाई हिसाब रे मुता कर्तव्य रोहर जीवी ए वाक्यटा सीधा सड़क भाव आम ख्रीष्टीय जीवन को आघात कर जो वाक्य रोमी 10 अध्याय तार 12 अध्याय तार 10 पदरे कहे जे आमे केमती प्रेम करि पारिबु आमे केमती जत्नशील हे पारिबु गालाती 6 पर्व 1 पद 2 पदर मते कहै आम संपर्क विषय जे आज आम प्रेम केमती आम भाई मान प्रति आज आम बोझ केमती आम भाई मान प्रति केबे आमे से बोझ बहन करू केबे देखु से केबे जानू से विषय बुझू कि गीत रचक लिखिदेले 133 1 पदरे जे आम मिलन उत्तम एवं मनोहर विषय किंतु आज अमिलन मनोभाव गुड़ाक अच्छी आज आम भितर ए प्रकार माने विषय गुड़ाक देखा जाउची जोटा को आम एक हवा देना आम परमेश्वर दूर कर दूची जेहेतु आम जिते देखुचु जे वाक्य कहूँ भातृ प्रेम परस्पर प्रति प्रेमशील हो समादर रे परस्पर को श्रेष्ठ ज्ञान कर परस्पर भार बहन कर आमे कोई न परी अपना भार खसाई देवा चाहू आमे इच्छा करूना आम भाई वृद्धि पाऊ आमे भाबू तार आशीर्वाद मु हरण कर आमे भाबू तार भूमि मु हरण कर तार जमी मु हरण कर तार गृह मु हरण कर मु ताकू बद्ध करदेवी मने मने मन भितर किंतु मु जाने ना जे परमेश्वर ए जगत रे मते रखी जमती मोर इच्छा हेबो मोर भाई नित्य जीवित हेउ मोर इच्छा हेबो मोर भाई मध्य मो परी अनंत जीवी हेउ मोर भाई मध्य मो परी से उद्धार को जानू किंतु मु भावे मो परी मोर परमेश्वर से पई जेतेबेले गीत रचक गीत तार 50 रे गोटे कथा लिखती से यही कथा को दर्शाई दियंती मोर भावना को जानी किना से कौन करती ये कथाटी को प्रकाश करती जब देखा गीत संहिता तार 50 गीत आई कथाटी लिखा जाए पद ये लिखा जा 50 गीत संहितार तार 19 पदरे मु पढ़ुची 19-20 तुम्हें मंद विषय अपना मुख बढ़ाऊच तुमर जीव प्रवंचना कल्पना करे तुम्हें अपना भाई विरुद्ध रे बसी कथा कहूच तुम्हें अपना मातृपुत्र निंदा करूच तुम्हें ए सब करी आसीअछ ओ आमे नीरव होई रहिछु तहिरे आमे सर्वत भावे तुम परि बोली तुम्हें अनुमान करूच तो प्रभु कौन कहते प्रभु कहते तमें कौन भावुच मु तम परि मु जो नीरव होइकी अछि तमे एमती सब करूच बोली भावुच मु बोधे तम परि मु तम परि नाही तो प्रभु केवल पचारू ना जे तू केमती अच्छु तोर आत्मिक अवस्था केमती अच्छी तू परमेश्वर सहित अच्छु ना परमेश्वर उपस्थित तू पलि जाइछु किंतु से आउ गोटे प्रश्न मत पचारुछथि कना तोर भाई केमती अच्छी कोठी अछि तोर भाई ईश्वर साक्षात पलायन करू ना तो पाप करी ईश्वर उपस्थित पलायन करुछ ना तो बध करी ईश्वर उपस्थित दूर को चली जाऊनी तो आ मुझे कहे प्रभु मु कौन तार रक्षक अरे प्रभु तार दायित्व मत तते तार भार मत तते तार बोझ मत तो ऊपर प्रभु चाहती तो द्वारा से प्रभु को परिचय आसु प्रभु को निकटतर हो प्रभु दूर को चले लाभ कौन है कहना तो प्रभु अनेक दूर को चलीगला आउ चाहिए भी से फेरी पारा ना जेहेतु से प्रभु व्यवस्था को प्रभु व्यवस्था शुणिबार अपना कान फेरई देला प्रभु प्रार्थना शुणा तार अग्राह्य करदे खाली से नुह तृतीय विषय आम तृतीय प्रश्न देखा से आदि पुस्तक तार 18 पर्व आउ तार 9 पद ये गोटे आउर अति सुंदर विषय तुमर भार्या केउठारे प्रथम प्रश्न थिला तुमे केउठारे अछ देख प्रथमे द्वितीय तुम भाई केउठारे अछि एबे तृतीय रे तुम भार्या केउठारे अछि मते जदि प्रश्न पचार जाए तो भार्या केउठारे अछि
ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି? ଏଠି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, 3 ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆତିଥ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଦିପହର ଢୁ ଢୁ ଖରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ଦହଲା ତାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉ। ବାପା ମା କି ଦିପହର ଖରାରେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ କରିବୁ ଆମେ, କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆବ୍ରାହମ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାରିକୁ, ସାରି କିଛି ଅମାନ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଶୀଭୂତା, ଏତେ ବାଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦହଲା ତାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଖରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିଥିର ମନ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି, ଦାସ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଇଦା ଦଳୁଛନ୍ତି, ପଲରୁ ଭଲ ଆଣି କାଟୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଓ ସେତିକି କହୁନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ଅତି କମ ତ କିଛି ନହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉ, 1-2 ଘଣ୍ଟା ତ ଅତି କମରେ ଲାଗିଯିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା କେଉଁଠାରେ? ସାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲେଖାଯାଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କଣ କରୁଛି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ସାରା ଆବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବ 22 ପଦ ସେଟା କଣ ଲେଖାଯାଏ ପଢୁ ଆମେ, ଯେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପାଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ। 31:10 ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୁଣବତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା କିଏ ପାଇପାରେ, ମୁକ୍ତ ଠାରୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଆବ୍ରାହମ ଜାଣିଥିଲେ ସାରାକୁ, ଯେ ସାରା କେତେ ବଶୀଭୂତା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ଆମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେତେ ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନେ କେତେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ, ମାନେ ଆମ ସହିତ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ, ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 3:7 ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କର, ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ମାନେ ସହ ଲେଖାଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ସହକାରିଣୀ। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାବନାରେ, ଆମ କଳ୍ପନାରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିନଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିନଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥାଉ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା କିଛି ବାଦ ବିତଣ୍ଡା, ନା କୌଣସି ବାଦାନୁବାଦ, ନା କିଛି କଥା କଥନ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମତେ କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ କଲେ ସେତିକି ନାହିଁ, ବଡ କଥା ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଯେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆତିଥ୍ୟତା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଉ। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ ସେବା, ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ ଆଉ 10 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 10 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ
नाम प्रति तुम मैंने जो प्रेम प्रकाश करिछ ताहा से भूली जिवे एपरि अन्यायकारी ईश्वर नुहति। ईश्वर एति अन्यायकारी नुहति जे आपण कार सेवा करिसंती काकू ईश्वर को लोक भाबी काकू आपण आतिथ्यता करिसंती बा एबे पर्यंत करूछंती आपण आपण को प्रेम ता प्रति प्रकाश करूछंती। आपण भाबंतु नाही ए प्रेम को आपण भाबंतु नाही ए कार्य को ईश्वर भूली जिवे। ईश्वर अन्याय करूनांती मनीष भूली जाए आपण मनीष प्रति जहा करिथिबे होय तो मनीष भूली जाय पारुची किंतु ईश्वर भूलंती नाही। ईश्वर देखिले स्पष्ट भाव से कथोपकथन कर डायरेक्ट से प्रकाश कर पचारुंट अब्राहम तुम भार्या केउठारे आउ संगे संगे से कौन कहते मो भार्या सारा कौटी अच्छा तंबू भितर अच्छा तंबू भितर जीवन खूब सुंदर जीवन एटा मन रखो परिवार भितरे गृह भितरे अंतराल तांकर जीवन केमती गोटे बसीभूत स्त्री जीवन अनुग्रह जनित स्त्री जीवन गोटे पटरे कहवाक गले जे गोटे प्रेमपूर्ण गोटे जीवन खाई पी जाई सारा पर्यंत से देखा पारुना। आज अधिकांश समय आम स्त्री मान जीवन एत आडंबरपूर्ण व्यस्ततार परिपूर्ण जे से घर भीतर रहा पसंद करती ना से तंबूर बाहर को आसवा इच्छा करती से स्वामी ठू आगे कथोपकथन करने चाहती से स्वामी ठू आगे सब करदे चाहती जो बाध्यता देखा जाए ना। मोर स्त्री आज कौटी मु ईश्वर पलायन करुच्ची ईश्वर सहभागितार खसी जाऊँगी ईश्वर निकट को आसुना मत पचार तू कौठारे मोर भाई आज उपस्थित दूर को पलि जाऊँगी नर हत्याकारी हो जाऊँगी मोर भाई आज कृतघ्न हो जाऊँगी अहंकारी हो जाऊँगी मोर पचार तोर भाई केउठारे आज मोर स्त्री कौन करुच्ची तार कर्तव्य तार दायित्व आतिथ्य परायणता सेवा जो मनोवृत्ति गुड़ा भीतर रही अंतर्निहित शक्ति गुड़ाक ताठे जोटा रही कथा से दूर को चली जाऊँगी जोटा ईश्वर ताठे देखा चाहते जो गुण समूह ईश्वर ताठे देखा चाहते से बाहर को पलि भीतर नहीं से आवरण भीतर नहीं लज्जा बोले गोटे शालीनतार जो शब्द थिला सेटा ना से दूर को चली जाऊँगी। चतुर्थ प्रश्न जदि आमे देखिबा ताले चतुर्थ प्रश्न होची तुमर पिला माने कहांती मु कौन उत्तर देवी जते बेले प्रभु मते पचारुछंती तू कोठी अछु तोर भाई कोठी अछि तो स्त्री कोठी अछंती आ सभा शेष से मते पचारुछंती तुमर पिला माने कोठी अछंती को पिला मान को कथा से कहउछंती ना गीत 127 3 ରୁ 5 रे जो पिला मान को विषय से कहउतले जे से पिला मान को जहां को से जानि छंती से पिला मान को जहां को से सृष्टि करिसंती से पिला मान को जहां को से मो गर्भ रे दै छंती जहां को से भूमिष्ठ हवा पूर्व मते जानि छंती कारण से निर्माण करता सृष्टि करता गठन से जानी अंग प्रत्येक गोटे तैयारी न हो पुस्तक से थिला से इच्छा करती गंतव्य पत्र जदि आम शिक्षित कराइबा ताले वृद्ध हेले भी से विमुख हे ना। आज जिते बड़े आम वृद्ध वृद्ध हो जाऊँ संतान संतति माने सेमान को दायित्व खसी जाउछंती सेमाने ओहरी जाउछंती दायित्व मुक्त हो जाउछंती सेमान भाबुछंती बोधे आउ मोर किछि करिवार नाही सेठा हितोपदेश तार 23 रो 22 पदरे लिखा जाउछि तुम जन्मदाता पितार कथा सुनो माता वृद्ध हेले ताकू तुच्छ न कर। आज अनेक परिवार रे बापांकर कथा सुना जाऊ नहीं किंबा माँ बुढ़ी हो गला परे ताकू पसंद करूना लोक माने तुच्छ कर दउछंती कारण कौन आमे
ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦଉଛୁ, ତାପରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କାହିଁକି ହଉଛି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁନାହୁଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖାଉନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଦଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଘରେ ରହିଥା ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଅ, ମୋର କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଇକି ଯାଇଥାଅ। ତା ହାତରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଗଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:14 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଛାଡିକି ଆସୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁବ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସୁ ହାରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆଣି ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ସମାଜ ଗୃହକୁ, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ତାଜୁବ କରିଦଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଚକିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥୁଆନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଳକ ସାମୁଏଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଥର ସେ ଖବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ ସେମିତି କହିପାରିବେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି 54:13 ପଦରେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତ? ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ? ଏଇଟା ବିବେଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ, ଏଇଟା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ପଡୁଛି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ତ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉନି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଛପି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଉହାଡ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କେବଳ ଏକା ନୁହଁ, ମୋର ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ମତେ ନହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତୋର ଭାଇ କେଉଁଠାରେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ପରି ଅତିଥ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଏଥିରୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି? ମୋର ପିଲାମାନେ କଣ ମୋ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ପିଲାମାନେ କଣ ମତେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି? ମୋର ପିଲାମାନେ କଣ ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୋର ପିଲାମାନେ କଣ ମୋର ଯୋଜନାକୁ, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି? ମୋର ଉପାସନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୋ ସହିତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନା ସେଥିରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାରଣ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସେ? ଆଜି ଏଇଟା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଗୌରବ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।